अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ इमरान रियाज दवन के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में दवन जो है वो 360 रियल एस्टेट सर्विसेज जो है प्रोवाइड करता है। और पिछले कुछ दिनों से रियल एस्टेट के हवाले से बहुत सी अच्छी खबरें मार्केट के अंदर चल रही हैं। और ये बात की जा रही है कि जो रियल एस्टेट 2025 का जो साल है वो रियल एस्टेट का साल है। और इस हवाले से बहुत से रियल एस्टेट यूट्यूबर्स और बहुत से रियल एस्टेट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रियल एस्टेट का काम करने वाले लोग हैं वो बहुत सी चीज़ें बता रहे हैं। इनमें से बहुत सी चीज़ें ठीक भी हैं, बहुत सी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अभी फिल वक्त रूमर्स हैं और उनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये फैक्ट है कि 11 रुकनी टास्क फोर्स जो है उसका क्याम दिया गया था। और उस टास्क फोर्स ने कुछ सिफारिशात जो रियल एस्टेट के रिवाइवल के हवाले से हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या प्राइम मिनिस्टर साहब को पेश की हैं, जिसका आज के दिन में 3 फ़रवरी जिस दिन हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज के दिन में एक मीटिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कॉल की हुई है, जिसमें सिफारिशात के ऊपर गौर किया जाएगा। और फिर उन सिफारिशात को अगर हतमी तौर पे अप्रूव किया जाएगा तो फिर जो है फर्दर उसको प्रोसेस किया जाएगा। वो सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पॉलिसीज़ में रियल एस्टेट के रिवाइवल के हवाले से लेके आएगी और उसको एग्जीक्यूट करेंगी। उनमें कुछ चीज़ा बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं वो तो आप अभी देख भी रहे हैं कि शरह सूद जो है पाकिस्तान में वो 22% से कम हो के 11 या 12% तक आ चुकी है। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेके आ रही है, क्योंकि इससे अल्टीमेटली ये होगा कि बैंकों में पड़ा हुआ पैसा जो है वो हम लोग जो है पाकिस्तान में रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट की तरफ या किसी और भी इन्वेस्टमेंट की तरफ लोग लेके जा सकते हैं। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें। दुनिया के जो बड़े मुल्क हैं वो खाली रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट से तरक्की नहीं करते हैं। जो हमारी कौम है, हमारे बड़े जो हैं, हमारे सोचने वाले जो लोग हैं, वो डिफरेंट बिजनेस आइडियाज़ की तरफ भी जा सकते हैं। इंडस्ट्री लगाएं, मुल्क के अंदर किसी भी कारोबार की तरफ इंडस्ट्री लगाएं, आप टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करें। दुनिया टेक में बहुत आगे जा चुकी है, हम लोग बहुत पीछे हैं। फिर उसके बाद रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट में अगर आप आना चाहते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, क्योंकि पूरी दुनिया का जो इकॉनमी का पहिया वो रियल एस्टेट के ऊपर चलता है, जिसमें अमेरिका है, गल्फ है, रशिया है। और ये से पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि शायद अल्टीमेटली रियल एस्टेट तो अजीब सी फजूल सी चीज़ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। रियल एस्टेट प्रॉपर आपकी इकॉनमी के अंदर एक बड़ा रोल प्ले करती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि शरह सूद जो है वो कम हो रही है तो बैंकों से जो पैसा निकल रहा है वो अगर आपने, बिकॉज वी नो कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी जो है वो ईजी अर्न मनी की तरफ जाते हैं और रियल एस्टेट जो है वो एक ईजी अर्न मनी है, क्योंकि आपने बैंकों से पैसा निकालना है, आप रियल एस्टेट में पार्क करेंगे। और फिर अब जिस तरह पाकिस्तान में रियल एस्टेट बेहतरी की तरफ जा रही है, आपने देखा होगा कि सिर्फ फैसल हिल्स इस्लामाबाद के अंदर एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे रिसेंट डेज के अंदर तकरीबन हर कैटेगरी में 20 से 25 लाख रुपए का जंप आया है। बड़े प्लॉट्स की बात करूँ, कनाल की, 12 मरले की, 10 मरले की, इसके अलावा छोटे प्लॉट्स पे भी जंप आ रहा है। फिर अगर आप, अब ये राइट टाइम क्यों इन्वेस्टमेंट करने का, करोड़ की प्रॉपर्टी आपको 50 लाख की मिल जाती है, 1.5 करोड़ की आपको करोड़ की मिल जाती है। टेंजिबल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ। और अब आप अपना थोड़ा सा जो माइंड है वो भी चेंज करें। पाकिस्तानीज़ ने पिछले कुछ अर्से में फाइल्स के कारोबार की तरफ बहुत ज़्यादा गए हैं, क्योंकि उनको ये लगता था कि फाइल का जो कारोबार है बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचें और आप टेंजिबल प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएं। ठीक है, इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्रॉपर्टी बनाना थोड़ा सा ईजी होता है, लेकिन टेंजिबल प्रॉपर्टी की तरफ भी जाना चाहिए। अब अगर आप रियल एस्टेट में दोबारा आ रहे हैं तो टेंजिबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट को मैं सजेस्ट करूँगा अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा प्रेफर करें। अच्छा, अब इसमें कुछ बेसिक जो पॉइंट्स हैं जो 11 रुकनी टीम ने जो टास्क फोर्स थी उसने प्राइम मिनिस्टर साहब को जो सिफारिशात पेश की हैं उसके मुतालिक बात कर लेते हैं। उसमें सबसे बड़ी जो है तकरीबन 40 से ज़्यादा 40+ सिफारिशात हैं जो पेश की गई हैं, जिसका 3 फरवरी को जो है इजलास होना है, जिसमें एक तो रिहायशी जो घर बनने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन होने जा रही है, उसमें आप पहले जानते हैं कि फर्स्ट फ्लोर तक इजाज़त है और ग्राउंड प्लस फर्स्ट की इजाज़त होती है, बेसमेंट आप बना लेते हैं। अब ये 3 फ्लोर्स तक की बात करें कि आप रिहायशी कॉलोनियों के अंदर, सोसाइटीज़ के अंदर 3 फ्लोर्स को अलाउ करें। ठीक है, ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड तक आप जो है लोगों को कंस्ट्रक्शन करने दें। उसके बाद पहली दफ़ा घर जो बनाने के लिए लोग जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम जो लोग घर बनाने लगेंगे, उनको मुकम्मल तौर पे टैक्स फ्री जोन के अंदर लाया जाए और उनको इनकरेज करें कि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएँ। तो ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है, इसकी तरफ पहली दफ़ा ध्यान दिलवाया गया है। प्रॉपर्टी फ़रोख्त करने पर जो टैक्स है वो 2% करने की सिफारिश है, जो अभी फिल वक्त 4% है। और ख़रीदने वालों के लिए 5% जो टैक्स की सिफारिश है वो की जा रही है। फिर इसके अलावा जो FED है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी को मुकम्मल तौर पे सेल परचेज पे ख़त्म करने की बात की जा रही है। और हाउसिंग के अंदर एक बहुत बड़ी सब्सिडी जो है वो आने लगी है इन्हीं कमिंग डेज़ के अंदर, जो आप देखेंगे
اور یہ ایک بہت زبردست چیز ہے جو پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے ریوائول کے اندر بہت ہی کلیدی کردار ادا کرے گی. نان فائلر جو ہے وہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ان کا تو جینا ویسے ہی محال ہو چکا تھا, لیکن ابھی یہ جو ٹیکس ریفارمز آ رہے ہیں یا ریئل اسٹیٹ ریفارمز آ رہے ہیں اس کے اندر نان فائلرز کو 1 کروڑ سے لے کے 1 کروڑ 30 لاکھ تک کی جو پراپرٹی ہے وہ بائی کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے. یہ ایک بہت ہی زبردست چیز ہے جس سے پاکستان میں جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے, کیش ہے, وہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے اندر پارک ہوگا اور دوبارہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کی ٹرانزیکشنز جو پچھلے کافی 2-3 سال سے بالکل ختم ہو چکی تھیں وہ دوبارہ ریوائیو ہو سکتی ہیں. اچھا, اس میں آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں تقریباً رائٹ ناؤ جو انویسٹمنٹس ہیں, کون کون سے انویسٹمنٹس کے آپشنز ہیں جو بینکوں میں ابھی 22% سے شرح سود کم ہو کے 11 یا 10% پہ آ چکے ہیں. ایک تو اس میں آپ گولڈ جو ہے اس پہ آپ انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ڈیجیٹل کرنسی کی نالج, میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی 70% آبادی کو ڈیجیٹل کرنسی کی, بلکہ 90% آبادی کو ڈیجیٹل کرنسی کی نالج بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ گولڈ میں اگر آپ جاتے ہیں تو گولڈ تو میں سجیسٹ نہیں کروں گا کیونکہ وہ آلریڈی نیچے آ رہا ہے. تو پیچھے ایک سیکٹر جو بچ جاتا ہے, ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسہ الٹیمیٹلی ریئل اسٹیٹ کے اندر آنا چاہیے, کیونکہ ریئل اسٹیٹ ٹیکس ریفارمز ہیں وہ اس لیے کیونکہ ریئل اسٹیٹ ایک واحد ایسا سیکٹر ہے جہاں پہ آنے والے ٹائم میں دیکھیں پوری دنیا میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. یو اے میں 2008 میں ایک بہت ہی برا اسلام آیا جس کے بعد لوگوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹس کرنا چھوڑ دی تھی, لیکن آج دیکھیں یو اے کی جو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہے وہ کتنی بوم پہ ہے. پاکستان میں 2018 سے 2021 تک ایک بہت ہی میسو قسم کا بوم تھا, لیکن جس کو میں تو اپنے تمام کلائنٹس کو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ وہ بہت آرٹیفیشیل بوم تھا. ریئلسٹکلی دیکھا جائے تو ریئل اسٹیٹ میں اس طرح کے بومز بہت کم آتے ہیں. پاکستان ابھی جو ریئل اسٹیٹ کی پالیسیز آ رہی ہیں جو گورنمنٹ لے کے آ رہی ہے, ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وہ ایک ریئلسٹک گروتھ کی طرف ہوگی, ریئل اسٹیٹ کی ریئلسٹک گروتھ کی طرف ہم جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم جو ہے انڈسٹری, آپ لانگ ٹرم اس کے بارے میں سوچیں اور آپ اس چیز کو سمجھیں کہ ریئل اسٹیٹ جو ہے اٹس اے پراپر انڈسٹری, اور ریئل اسٹیٹ پہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو ہمیشہ پروفیشنل ہونا چاہیے. اب اس بوم کے اندر میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ بہت سے جو ہوائی بٹیرے تھے وہ بھی آ گئے تھے جنہوں نے اڑتی ہوا کے ساتھ بہتی ہوا سا تھا میں, انہوں نے ریئل اسٹیٹ کا کاروبار شروع کر دیا. اور پھر جب جیسے ہی یہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار پاکستان میں کرائسس کا شکار ہوا تو ان لوگوں نے ریئل اسٹیٹ چھوڑ کے دوبارہ اپنی جو ان کی کنسرن فیلڈ تھی وہاں پہ چلے گئے. شاید وہاں پہ بھی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, لیکن اگین میں ہمیشہ بات کرتا ہوں جس کا کام اس کو سانجھے. ریئل اسٹیٹ ان کو کرنی چاہیے جن کو ریئل اسٹیٹ آتی ہے, جو ریئل اسٹیٹ سمجھتے ہیں. اور یہ 2018 سے 21 کے درمیان میں ایسا بہت ہم نے ایکسپیرینس کیا کہ لوگوں نے اپنی نوکریاں چھوڑ کے ریئل اسٹیٹ کی طرف آ گئے کیونکہ وہ ہوا چل رہی تھی اور اس ہوا کے ساتھ سب نے بہنا شروع کر دیا. اور جب وہ ہوا ختم ہوئی تو آج گلبرگ کے اندر جو 80% ریئل اسٹیٹ کے آفیسز ہیں گلبرگ اسلام آباد میں ختم ہو چکے ہیں. بحریہ کی یہی سچویشن ہے, سی ڈی اے کے اندر گنے چنے لوگ کام کر رہے ہیں. اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ جب ریئل اسٹیٹ دوبارہ بہتری کی طرف جائے گی تو جو کرائسس مینجمنٹ بہتر طریقے سے لوگ سمجھتے ہیں وہی ریئل اسٹیٹ کو کریں اور ریئل اسٹیٹ کی بہتری کے لیے بھی کام کریں. اب اس میں میں نے آپ کو کیوں بتایا کہ جو ریئل اسٹیٹ کے ریفارمز ہیں, 11 رکنی ٹیم جو بنائی گئی تھی, 11 رکنی جو ٹیم ہے بیسکلی انہوں نے ابھی صرف سفارشات دی ہیں. اور میں یہ ویڈیو بنانا مجھے اس لیے مناسب لگا کیونکہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ بہت سے جو یوٹیوب کے اوپر چینلز ہیں یا بہت سے جو ریئلٹرز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ شاید یہ سب کچھ ہو گیا ہے. تو بھائی ایسا ہوا نہیں ہے, ابھی یہ صرف سفارشات کی حد تک ہے. اور آنے والے ٹائم پہ یہ آج 3 فیب کو میٹنگ ہے, اس میں ڈیسائیڈ ہوگا یہ جو 40 سے زیادہ سفارشات ہیں کہ اس میں کن سفارشات پہ عمل درآمد کیا جا سکتا ہے کن پہ نہیں. تو آپ اس حوالے سے کوئی بھی اگر پاکستان میں ریئل اسٹیٹ ریفارمز کے حوالے سے آپ کو کچھ خبریں چاہیے, آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے, کیوں ہونے جا رہا ہے, کس وجہ سے ہونے جا رہا ہے, تو آپ دا ون کے جو ریئل اسٹیٹ پلیٹ فارم ہے اس کو فالو کرتے رہیں. ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور جو ہے آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو فیس بک پہ انسٹا کو فالو کرتے رہیں تاکہ آپ کو یہ تمام انفارمیشن جو ہے وہ رائٹ انفارمیشن آپ کو رائٹ ٹائم پہ ملتی رہے. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیں. دس از عمران ریاض فرام دا ون. تھینک یو سو مچ.